Halo, bentar lagi mau tahun baruan. Nah, ini saya mau jalan dulu. Seperti biasa, pokoknya tahun baru itu biasanya carinya kembang api ya. Cari kembang api dulu. Oke, let's go. Okay, time to go. Saya sudah mobil, let's go. Let's find fireworks. So this is the fireworks in 2016, it goes to 2017. Enjoy the view. Awesome fireworks. This is the awesome fireworks. So this is the fireworks is done. Firework party is over. Time to go. Goodbye 2016. Goes to 2017. Bye bye. Pukul 17 sudah ya. Oke, sekian dulu vlog saya hari ini. Gimana? Enjoy the fireworks? Keren kan fireworksnya? So, thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya. Bye. Bye 2016. Jangan lupa subscribe ya. Di like juga nih videonya kalau kalian suka fireworksnya. Gimana tahun baru kalian? Semoga menyenangkan ya. Bye. Thumbs up, jangan lupa.